बंधाकोबी भजा तरकारी खाई सेम रेसिपी खाई जे बोर हो ना ये रेसिपीटी मोर घरे निश्चय ट्राए करूँ। बहुत चटपटा भी कंचा सोरिष तेलर फ्लेवर भी पूरा पूरी नुआ रेसिपी। तो फुल वीडियो को वाच करूँ केमती कौन बनूची जानीपारे घरे इजिली प्रस्तुत करेंगे। आ गोटे चामच थाड़िए भात खाइबे एत स्वादिष्ट लगे ये रेसिपीटी बहुत चटपटा लगे। तो चलो तो लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ पे चिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम कि बंधाकोबी नवा ये देखूँ मु 2 खंड बंधाकोबी नहीं। बंधाकोबी को चलते आम कटिंग करवा। तो बंधाकोबी को ध्यान रखिए जमती कि पूरा पतला पतला पीसेस रे कटिंग करेंगे। तो देखिए कुकिंग भी फास्ट हम आ जल्दी भी बंधाकोबीटा सीझीज आ जल्दी बनिकी रेडी हो 5 मिनट आपने रेसिपी बनिकी रेडी करेंगे। तो ये प्रोसेस रे आम छुरी साहाय्य पूरा पूरी पतला पतला पीसेस रे आम कटिंग करदे सबुतक सेम प्रोसेस रे आम कटिंग करेंगे रेडी करदे। तो देखो ये मुझे सबुतक बंधाकोबी को कटिंग कर देछि आ केते सुंदर भी देखा पूरा पूरी पतला पतला पीसेस रे आम कटिंग कर। तो एबे आको आम साइड रखिबा। तो ये चलते आम आग प्रणाली प्रस्तुत करवा। तो देखो ये नहीं 2टी पियाज 2टी कंचा लंका गोटे छोट रसुण। तो आपको भी आम छोट छोट पूरा पीसेस रे कटिंग करदे। कटिंग कर गोटे प्लेट रखीदे। तो देखो ये मुझे पूरा पूरी छोट छोट पीसेस रे कटिंग कर। तो एबे आम साइड रखीदे। प्रथम गोटे करेई नवा करेई आम एड करदे जो कटिंग कर रखी बंधाकोबी ताको आम एड करी समय गैस आंच को पूरा लो टू मीडियम फ्लेम में रखी बनैबा। तो अल्प टिके बड़ 2 चामच ही से पानी एड करवा अधिका पानी एड करें जेहेतु बंधाकोबी भी पानी छाड़े। तो देखिए एमती जदि 2 चामच पानी एड करदे ताहले परफेक्टली बंधाकोबीटी आमर सीझीज। पुणी थे आम स्वाद अनुसार देदेबा लुण। लुण को देकर आम पुणी थे टे आम भलसे मिक्स करदे। तो देखो ये प्रोसेस रे टिके मिक्स करदे। ये मिक्स करने द्वारा कौन हम ना लुणटा पूरा देखिए माने पूरा बंधाकोबी पूरा गोले हो बंधाकोबीटा भी जल्दी सीझीज। तो से लुण को ये एड करदे यही समय। तो ये कौन करवा ना आम कभर को तार बंद करके पूरा 5 मिनट पर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम रे सीझाक दबा। 5 मिनट पर चलते कभर को खोलिबा। तो देखो ये बंधाकोबी परफेक्टली पूरा सीझी आ बिल्कुल भी पोड़नी। आम से 2 चामच ही से पानी एड करते। तो देखो आहरी टिके टिके पानी अच्छी। तो इस प्रोसेस रे बंधाकोबी को सीझेबे। सीझी सारिबा परे हल्का टिके आम ठंडा हवा दबा। ठंडा हो सारिबा परे गोटे जार नवा। जार आम एड करदे बंधाकोबी टिके टिके आहरी गरम अच्छे माने हल्का उषुम अच्छी मुझे एड करदेली। तो देखो ये प्रोसेस टिके टिके धुआं बाहर भी। तो एबे आम बंधाकोबी को टिके रही रही मिक्सर ग्राइंडिंग करवा। एका थरक ग्राइंडिंग करेंगे जदि पेस्ट बनीज आ देखिए जटी टिके माने जदि टिके खदरा पेस्ट बनेबे ताहले देखिए बंधाकोबीटा जितेबाला आम प्रस्तुत करवा भर्ताटा ताहले पाटी को लगे ना बहुत स्वादिष्ट लगे। आपण मैंने चाहिए पेस्ट भी बन पारे ये। तो ये बंधाकोबीर पेस्ट बनी सारे पुणी थे साइड रखीदे। गोटे करी नवा से एड करदे सोरिष तेल। तेल गरम हो सारापर ये मुझे 4टी नहीं सुखिला लंका। ये सुखिला लंका को आम टिके कलर चेंज है पर्यंत भाजवा जमीक सुखिला लंकाटा पूरा क्रिस्पी बनीज। आपको आम साइड रे रखी दी आग को आमको दरकार हम। तो ये कौन करवा ना से तेल ही हाफ चामच जीरा हाफ चामच सोरिष एड करवा। फुटी सारिबा परे आम से कंचा लंका और रसुण को एड करवा। कंचा लंका रसुण टिके भाजी हो सारिबा परे तो ये चलते प्रथम आम मिक्स करदे से भुर्संग पत्र भी टिके एड करदे। भुर्संग पत्र फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे। जेकोसी भर्तार देखिए भुर्संग पत्र एड करेंगे ना स्वाद को सी बढ़े दे थाए मैंने तार बास्ना बहुत बढ़िया आसे। तो ये आमर रसुण आ कंचा लंकाटा टी भाजी सारा। तो ये आम से एड करदे छोट छोट पीसेस रे कटिंग होता पियाज को भी एड करी आम टिके ये आम भाजवा पूरा लो टू मीडियम फ्लेम रे ही भाजवा टिके पियाज टी सॉफ्ट है पर्यंत पियाज को आम टिके भाजवा पूरा पियाजर कलर चेंज है पर्यंत। तो देखो धीरे धीरे पियाजर कलर भी चेंज हो सारा। तो यही समय आम एड करदे छोट छोट पीसेस रे कटिंग करी टमाटो एड करवा। टमाटो को एड करी आम पुणी थे टिके भलसे मिक्स करदे। टमाटो एड करने द्वारा कौन हम ना टिके हल्का खटालिया चटपटा स्वाद आसो आ खाइबा को बहुत स्वादिष्ट लगे। आ किसी गुंड मसला भी ये आम एड करवा। गुंड मसला देखु हाफ चामच नहीं मो हलदी गुंड हाफ चामच से आम लंका गुंड एड करवा और हाफ चामच गरम मसला आ टिके आम से गिना को क्लीन करी 2 चामच से पानी एड करवा। तो पानी एड करने द्वारा कौन हम ना मसलाटा जेहेतु सुखा रहे तो पोड़बनी। तो बहुत बढ़िया जुसी भी रहीदेबा स्वाद अनुसार लुण लुण एड करने द्वारा देखिए कुकिंग फास्ट हम जल्दी टमाटा आम सीझीज आ मसलाटा भी परफेक्टली पूरा कषि हो। तो देखो जेहेतु पानी आम से 2 चामच एड कले मसला भी आमर परफेक्टली कषि हो
ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ଟମାଟୋ ବି ସେଥିରେ ସିଝିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଠି ଆମର ମସଲାଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ପିତିପାତି ଆଉ ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏଇଭଳି କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ ତ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେବେ ବି ଘରକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିବେ ନା ଏଇ ରେସିପିଟି ହିଁ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବନ୍ଧାକୋବି ରେସିପିଟି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଥାଳିଏ ଭାତ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ବନ୍ଧାକୋବିର ପେଷ୍ଟକୁ। ଏଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲାର କୋଟିଂଟା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପୁରା ମାନେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ପୁରା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆମେ କଷିବା ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାନେ ମସଲାରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ଏମିତିରେ ତ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ବି ଦେଖଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଦେଖଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିଛି, ଆଉ ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଘର କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନାନ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ ଏଇ ରେସିପିଟି। ତା ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ରଖିଥିଲେ 4 ପିସ୍, ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ 2 ପିସ୍ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣରେ ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଇଭଳି କ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସିଝେଇବା ସମୟରେ, ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ସେଇ ବନ୍ଧାକୋବିର ଭର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି ରଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ପଖାଳ ସହିତ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ରେସିପିଟି ବନେଇ ସାରିବା ପରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାର ଫ୍ଲେଭର ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋର ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।